Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is a sudden loss in cabin pressure, oxygen masks will be released automatically. Please remain seated with safety belt fastened. Pull the mask towards you to start the oxygen flow. Cover your mouth and nose with the mask. Adjust the elastic band around your head and breathe normally. Secure your own mask first before assisting others. Selama berada di dalam pesawat, matikan semua perangkat elektronik yang memiliki fungsi teleponi atau fitur-fitur yang memancarkan frekuensi karena dapat membahayakan sistem navigasi pesawat udara. Throughout the flight, switch off all electronic devices with telephony function or features that transmit frequency which can impair navigation system on board. Di kantung kursi, tersedia petunjuk penyelamatan diri dalam keadaan darurat. Silakan membacanya dengan seksama. In the seat pocket, there is a safety instruction card. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan bersama Garuda Indonesia. Thank you for your attention. Have a pleasant flight with Garuda Indonesia.